A ver. Vale, pongo esto aquí y... Vale, puedo cerrar esto. Bueno, no puedo cerrar el Discord, tío, es en serio. Perfecto. A ver. Vale, está Zoom allí. Me voy a poner musiquita. Quita de fondo. Vale, que está la playlist de Luna Boston. A ver, vamos a poner esta playlist. Copiar el link. Va al Discord. Música. A ver si funciona el Luna Bot. Vale, no funciona perfecto, tío. Pues nada. Este sí debe funcionar. ¿Cómo era el comando este? A ver. ¿Dónde está? Ah, era el este. Vale, perfecto. M. Vale, era así tal cual. Y... pum, perfecto. Ahí estamos. A ver. Ahí está un poquito de volumen. Oh, no, espera. Un momento. A ver. M. M. Top. Voy a cambiar. Voy a cambiar de playlist. Y voy a poner esta. Vale, copiamos. Vale. Nuevo. Ahí está. Vale, tenemos playlist. Vale, todo seteado. Nos vamos de aquí. A ver. Vale, perfecto. Aquí tengo las estas. Vale, antes de hacer eso,
El Revenant. Vale. Atrás. Again. Hello? Is this real? Did someone get my message? I hope not. I am Ordis, a fellow Cephalon, and this is my brave and honorable operator. By the 44th precept, we are ready to assist. Yes. No. No. Please. Do not. Contacting you was a mistake. This infestation is everywhere. No trouble, Jordis. My operator is no Vale, misioncita de Atlas. Shredding flesh. eradicating infestations. The golem is too strong. No chance. Wait. Maybe the Furliak pods. But where would you ever get those? This is hopeless. Just go away. Cephalon? Jordis? Operator, he's gone. My precepts compel me to help this Cephalon. Whatever these Furliak pods are, we need to get some Immediately. at your earliest convenience. Operator, what luck! You already have Furliak pods. Please don't come. But if you do, I have a reward. Another warframe was defeated here. Some of its petrified parts may still remain. Destroy the infestation, collect his parts, and perhaps make him whole again. Jordis, my operator is kind and compassionate, not motivated by selfish rewards. By the 44th precept, we will come for you. The pods are ready. Tell us your location. Really? No. They will need calibration. Any severe infestation should be enough. Vale. A los enemigos. 50. Firmar. Vale, misión. ¿Dónde es? Perilac Pot. Venga. Para. Perfecto, tío. No tengo. Fantástico. Perfecto. ¿De dónde saco yo eso ahora? No tengo ni idea de qué es eso, tío. No tengo ni idea de qué es eso. Hombre, pero mira quién está aquí. ¿Cuánto tiempo? Mi querido amigo Kaiser, ¿qué tal estás, hermano? ¿Qué onda, brother? A ver. Vale, esto. Y yo, pero si tengo 50, ¿dónde están los 50 eso? A ver. Supuestamente tengo 50. No los he visto seguramente. A ver, ¿dónde está? Aquí están. Vale. Tengo que equiparme esto. Ahora se viene el nuevo gameplay. ¿Cómo estás, pa? ¿Cuánto tiempo? Para dejar reinicio, Starbucks mi Twitch. Venga, vale, te espero. We're building it. Close it down. It can't wait. Until... Sigue bug. ¿Y qué pasa, yo? ¿Cuál es el bug? ¿Qué bug tienes?
F en el chatting. A ver, pongo el chat aquí en pantalla. Queda negro. Ah, que no se ve, ¿cierto? No puedes verme. Y cuando intento hacer la pantalla pequeña no lo saca. Ya, el problema de eso es que estoy streameando nativo. Me voy a poner en pantalla grande, ya. Es porque tengo el streaming en nativo. Y hay algunos, pues hay veces que la aplicación de Twitch no va, ¿vale? Y hay algunos navegadores que tampoco lo tiran. Esto me lo han dicho algunos de mis seguidores, que es algo muy raro que pasa, tío, porque hay gente que han estado aquí en el stream, se ve todo perfecto, y hay otros que están en el stream pero no se les ve. Y la verdad que ya no sé cómo arreglar eso. Porque si streameo estándar, la gente se queja porque pues o se ve no sé qué, o se ve no sé qué más. Streameo nativo, también la gente se queja porque hay algunos que no se le ve. Y hay otros que sí. Entonces la verdad es que no entiendo, tío. Es algo muy raro que pasa. Es muy XD el error este. Pero sí, aquí estamos, tío. Ah, mierda. Use this mission. A ver, Kaiser, ¿qué te cuentas, hermano? Just don't use them all. Pam, pam, pam. Pues nada, yo ahora aquí estoy haciéndome la misión de Atlas, creo. Que nunca las terminé, las misiones secundarias. Uy, pero los clips sí salen, ¿no, hombre? Ya. Te digo que es muy random esto, tío, lo que pasa. A ver, si quieres, Kaiser, te puedes venir a YouTube, ¿eh? Estoy también haciendo doble stripping en YouTube, porque soy stripper. Sígame en mi OnlyFans, por favor. YouTube sí no tiene problemas, tío. Now would be a good time to try out those pods, operator. ¿A qué había venido yo aquí? Ah, tengo que hacer un deploy del este, ¿no? Perfecto. Toma. Dangerous, but beautiful. I can almost taste them. But the golem needs something more potent. I've sent you a blueprint. Irradiating the pods will make something worth bringing here. Oh, well, yes. I suppose this is something my operator can arrange. Vale, matar enemigos ahora sin más, ¿no? Perfecto. Hurry. No rush. Me está atacando, tío. The Juggernaut. I think you made it angry. Good work. Buenas. Pervad mi vara. De hecho, voy a ver ahora cómo se ve esto en YouTube. Vale, bien. Puedo hacer incluso un poquillo más pequeñito. Acha. Bueno. ¿Cómo cojones muerto, tío? What? ¿En serio, tío? Vale. Vamos a movernos. Perfecto, tío. 70 horas con el Bolt. No pillo el escudo.
Vale, ya está, me pierdo de aquí. Venga, ya estamos. Voy a ver aquí, multi-stream. Pam, pam. Vale, ahí está. A ver, ¿quién está por aquí? Están los chavales y demás. Mi pana, cambia el título de YouTube que está mal. El título de YouTube. Bueno, ya empezamos. Hay fallo, ¿eh? A ver, ¿cómo se cambiaba esto, y yo? Lo voy a cambiar desde el móvil, espérate. A ver, Roshi. ¿Cuál es el título de YouTube, tío? Perfecto, que no me sale aquí el título de YouTube. Es genial, tío. A ver. Vale, ahora mi pregunta es cómo cambio el título de YouTube. A ver, aquí. Twitch. No sale YouTube aquí, tío. ¿Qué tengo puesto yo en YouTube? A ver. Si no, ya lo cambiaré luego. A ver, espera. Vente, Roger, vamos a jugar Warframe. Tienes puesto Division. Bala del Moro, perfecto. Increíble. Ahora mira el título que hay en YouTube, no te lo puedo creer. A ver si desde aquí lo puedo cambiar. Everything that you... A ver, voy a ver mi canal. The Division 2, Bala del Moro, no puede ser, tío. Increíble. ¿Cómo cambió esto, tío? Editar vídeo. A ver. A ver si le puedo cambiar el esto. Vamos. Vamos a jugar Warframe. Vale, ahí está. Voy a guardarlo, a ver. Dice que se han guardado los cambios. Quería hacerlo de robar todas mis selecciones de build. Me da un palo. Luego lo hago. ¿Cómo que borrar todas tus selecciones de build? A ver. Vale, creo que ya lo he arreglado. Mierda. Ay. Efectivamente, ya lo he cambiado. Va, perfecto. Estamos GOTY. Sí, la voy a hacerla de nuevo. Ah, en Warframe te refieres. Sweet Opera. Yo pues venga, yo estoy más que disponible y free. Para ti, amor mío, siempre estoy. Ah, en Division. Pues no, vas a ir a jugar Division tú solo. Vente a jugar Warframe. No. A ver que me enviaron al inbox. Me enviaron ya el afiliado de YouTube, tío. Ah, no, todavía. Va, perfecto, tío. Vamos a continuar. Me tengo que craftear que... Nah, yo me cago en vuestra puta madre. Si me vais a hacer craftear uno de estos cuando ya tengo 50 en el inventario, tío. Voy Warframe. Ah, sí viene. Ah, vale, 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 sí viene. Ya, estamos un rato en Warframe y luego nos vamos al Division si quieres a hacer lo que quieras hacer. Mira, esto es duro. Porque yo tengo 49 pots de estos, ¿vale? Entonces, si ya yo tengo 49, ¿por qué tengo que craftear uno, tío? ¿Por qué no puedo hacer un bypass a la misión y ya está? Ahora tengo que ir al puto Void, que nadie quiere ir al Void a farmear el Aegon este, que bueno. Duro de gestionar, tío. Voy, yo qué sé, me voy a Mod. Y vamos a Nightmare, venga. Vamos Nightmare, me quito esto de encima y luego el Survival normal.
No, no te piden uno, te piden 3. Buena, con permiso. I've delivered a life support capsule to the area. Activating it will Vale, buy se you está more uniendo time. Peñita. Perfecto. Vale. No, que no se me pierda el combo. No pierdas el combo. Activo Incarnon. Se viene. Tuki. Ya está. Yeah. Ahora tenemos Incarnon hasta que se acaba la misión. Tío. Bueno, qué grande con el Incarnon, tío. Qué absurdo. Me encanta ahí. Pero yo no le había puesto tamaño a esto porque se hizo tan grande con el Incarnon, tío. Mira qué grande es. Por la cara, ¿no? Me gusta el Incarnon cuando está completo, mola un montón. Ahora que hay una estrella de esta, me la pido. Buenas, con permiso. Cuando el Incarnon rompe, y rompe, pero bien. Claro, es que como ahora está completo, pues GG. Yo creo que estas misiones son las únicas misiones donde se puede disfrutar realmente el Incarnon, tío. A ver, los notas están para allá. Pues sí, vamos a quedarnos allá. Buenas, con permiso. This lack of self-control I fear is never Additional life ending. support has arrived. Ahí hay cristal. Perfecto. Tenemos el primero. Buenas. Otro. Piki, piki. Ah, vale, no, era uno solo. F. Buenas. Vale, meto esto por aquí. ¡Roshi! Hola, hola, Roshi. Pero cuando Roshi habla. Vale, los enemigos. Hay otro cristal aquí, porque bueno. Ah, que se ha quedado bugueado lo del cristal. Vale. Perfecto, tío. ¿Ya lo vas a hacer, GG? Pues esa, si quieres hazla ya. ¿Es larga? La paja ancestral no, tío, no es tan larga. Y es cine, a mí me gustó mucho, la verdad. Ahí te muestran como que el pasado, ¿sabes? De cuando eras un rey y demás. Bueno, un rey como tal no, pero eres como de la realeza, técnicamente. Ya que, pues bueno, en ese momento... A ver. Vale, un cristal aquí y hay otro por allá. ¿Dónde? Aquí. En ese momento... ¿Dónde está el cristal, tío? Para allá. Vale, ya está. Ya lo tengo. ¡Oh, se me acabó el Incarnon! F. En ese momento, pues, estaba todo bien, ¿sabes? En el momento en que pasa lo de la paja ancestral. The raid is off to a successful start. When you need it, Yo me puedo ir de aquí extraction ya, is ¿no? Ya yo tengo los 3 estos. Sí, me piro vampiro. Perfecto, tío. A ver. No me tienen que ver. ¿No tienen que ver qué? Aquí la misión está. Ah. En esa misión, no, creo que no. No hace falta que te expecte. Ah, amigo, ya vi ya por qué sacamos los cristales tan rápido. Es que hay un negro, míralo ahí. El K-negro, tío. Ya me extrañaba a mí que llevamos aquí 2 minutos y ya aparecieron 3 cristales.
Recuerda, Roger, que tú y yo estuvimos como 20 minutos para sacar 2 cristales. Pues nada, aquí con un negro, 3 cristales en 5 minutos, tío. El canecro, tío. Pero un bicho enorme. Sí, el Hallows. Hallows. A mí me encanta como Loto dice su nombre, tío, porque soy muy XD. Mission complete. Excellent work, Tenno. Es muy meme. My brothers. Hallows. Pim, 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 pim. Pirim, pim, pirim. Vaya, puedo graciar esta mierda, tío. Era este. Casi crafteo el que no es, tío. Pero ¿cuál es el que tengo que craftear para no liarla? Un momento. El potente es el que tengo que craftear. Vale, este. Vale. Ah, que yo de este no tenía. Vale, vale, lo entiendo. Ahora sí lo entiendo. Después de que termines tú esas misiones, Rogi, te van a desbloquear pues el modo este del Dark Refactorium. Y ahí podemos farmear a warframes y demás. Cephalon, we have irradiated the Ferliac pods. My operator is ready to save you. Do you see how great the operator is? Yes, I cannot wait to meet this operator. Bring them to Eris. Hurry. Tío, ¿dónde está Kaiser? ¿Kaiser no estaba por aquí? Creo que se ha ido. Estará online Kaiser. Para decirle alguna gilipollas. No, no está online. Asesina al golem. Venga, vamos para allá. ¿Se escucha la música bien en stream o se escucha muy alto, tío? A ver. ¿Escucha la música bien en stream? Creo que se escucha un poco bajo. Lo voy a subir un poquillo. I can feel it. Vale, 38 por aquí. Y aquí. Vale. Pam, pam, pam. Vale, para allá. Perfecto, tío. The Ferliac pods. Is that it? I really thought you would have more. Have you been using them? What? No. A few, but you said... That is not enough for him. You are just like all the others. You won't kill the golem. I don't want you to. Yes, calm yourself. Cephalon to Cephalon, we are here to help. Whew, that was a close one. I see what you're doing. You aim for the parts, just like the others. Greedy scavengers. You do not care about Jorvis. Buenas. I am beginning to have a terrible feeling. Some doubts about this mission. What have I got you into?
Stay focused. There's a heavy unit approaching. Feel that? The golem. ¿No is hice yo coming. esto una vez en su día? Position. The golem is here. Vale. I am sorry, operator. Wonderful Burliak. Perfecto, tío. Wait, this is a trap? I F. told you not to come. Vale, ya muerto. Please, they did. Jordis, what kind of cephalon are you? You have no idea what I am. Join us, and you will. Operator, hull integrity is failing. This is all my fault. Operator, I am detecting a much larger infested life form. Much larger. Are you Jordas Golem. Perfecto. Ahí tiene un punto débil. Ah, pero no es complicado esto. Vale, a ver si está. Ahí estamos. Venga. Ve a la extracción. ¿La extracción dónde es? Perfecto, tío. Vale. Operator, do you think Jordis wanted to die? Vale, que me ha enviado. Bueno, el Stalker, tío. Conflicted. Vale, está completado.
Oye, ¿sabes una cosa que tenemos que hacer? Farmear el pase de batalla. Es muy importante. Porque de ahí podemos sacar tanto armas, que te van a servir para subir la maestría, como espacios para armas y warframe. Porque están capeados, solamente puedes tener un número X de armas y warframe, entonces pues mientras más tengamos mejor. Perfecto. Tenías que hablar con este tío, supuestamente. Time is credit, Tenno, so we'll forego the usual formality. We have a dire problem, you see, concerning the Mycona people. Have you heard of them? I see. Well, they are quite resourceful. Unusual, really. The Mycona earn a living by harvesting the biological products of the infested. A dangerous trade, and we Perrin have always given them fair value for their goods. But I've received disturbing news. That cleric of greed, Nef Anyo, has raided their colony, making off with more than just the resources they depend on. It seems he took, well, here, look at this. The dark-eyed man smashed our colony gates and kidnapped us. Locked us in here. But I don't care. It's Mom and Dad I'm worried about. Without the gates, the mumblers will be coming. They'll get sick. They'll start to mumble too. That can't happen. Papa says I'm blessed, so maybe I should pray? I'll pray for the Tenno to come. I'll pray for the Tenno to save my family. Vale. That's Niwa. She was taken along with several more Myconian children. Those who remain are under siege from the infestation. Before we can rescue Niwa and the other captives, we must first restore the Myconians' defense. Our financial strength is useless against the mindless horde. We need Tenno muscle. Will you help Niwa's people? Vale. Acepto. Such generosity. I knew the Myconians could rely on you, Tenno. Are you betting against A menos us, uno, Tenno? perfecto. Perfecto, tío. ¿Hay algo aquí para Rogi? A ver. No. Pero hay cosas del Revenant. Vale, pues ya me puedo ir de aquí, entonces. Efectivamente. Vale, ahí está. Esa es la cuestión. Tenno, I trust Ergo Glast, but a colony that survives amid the infestation? It seems impossible. Van a dar a Nidius. Perfecto. El Security Mycona Colony. Vale. Little bit of disregard. Vamos para allá. Oh, that I got. In his gluttony, Mr. Anyo took more than Mycona's most promising youth. He left the colony defenseless. 3 gateways lead into the colony. They all need to be shut.
Bueno, yo no creo que aquí haya alguien vivo, la verdad. For generations, the Myconians have kept these creatures at bay using something they call the Triuna. A powerful force and an ancestral secret. It pacifies Infest, making life amongst the Scourge somehow possible. Without it, their way of life is threatened. Ah, pues sí hay gente. ¿Buenas? Bueno, podrían haber puesto la colonia en Dubir, ya te lo digo. Llevo como 4 minutos corriéndote. See those infested tumors growing with malignancy, as greed did among the Corpus when I was there. The Myconians can't close the gates until these growths are destroyed. Vale. The colonists are going to force the security gate closed. Don't let the infested get to them. Don't let greed win. One door has been closed. 2 remain. Carry on. When that gluttonous freak, Mr. Anyo, attacked this colony, he went ¿Me podéis straight abrir, por for the favor? Triuna. He left these people defenseless. And for what? Profit? Typical Corpus mindset. Here's the second security gate. Destroy the infestation so the colonists can force it closed. Ah, that's it. Now make sure the Myconians can finish the job and close the gate. Nobody takes our home away from us. Over there! Open fire! Someone seal that man! Progress. Only one more to go. Bring home our son. These people are survivors. Over generations they've adapted, learning to live among the infestation. To earn a living as all should have the right to do, never asking for charity, like the parent sequence. They were Corpus once, but they too sought a future free from the corruption of boundless greed. If only Mr. Anyo shared this vision. Bueno. ¿Queréis abrir la puñetera puerta, por favor? Perfecto, tío, gracias. 7 horas para abrir la You puerta. know what to do. Take out the growths. For my cone! Here come the colonists. Make sure they can finish their job. Let's find out.
Perfecto, tío. ¿Y ese élite dónde está? Se quedó afuera, ¿no? The colony is sealed, but it's still crawling with infested. Clear them out so the Myconians can have their home back. Vale, me piro. Did it. The Mi trabajo Myconians está are hecho. safe, but only for the moment. Get back to your ship, and I'll explain. Esta gente vio una nave que ha caído, que está destrozada, llena de infestados y decidió vivir aquí. Espectacular, tío. Mission complete. Excellent work, Tenno. Con tantos lugares en los que no se puede ir a vivir. Como irte a vivir a Madrid, tío. You fought with a generous spirit, Tenno, but now we must work to free the Myconians and return the Triuna. The sequence offered to pay Anyo an exorbitant ransom, but he laughed it off. He doesn't need the money. So, we have no choice but to exploit Anyo's weakness. His love of gambling. Our only chance of freeing these people is to challenge Anyo and his brokers in the Index. Slow down, Glast. My Tenno have already offered immense help, and now you want them to enter the Index? This is dangerous work. Fair, but the Myconians Que no aren't puedo. asking for charity. Their ancestral understanding of the infestation comes from an old war relic. A relic that I know will be of extreme interest to you. Return the Triuna and the relic will be yours. A fair compensation for the risk. To beat Mr. Anyo at his own game, we must first show him that we are worthy competitors. Only then Vale. will he let us enter the upper echelons of this foul index. Ahora sí. Ah. Investors nervous. Brokers in position. The bell about to ring. This is the index. By the void, ergo glass. I thought you hated my index. Yes, well, since you've refused our generous offer for their return, we've come to play the odds and win back the souls you stole. Tell me, are you feeling lucky? Luck. Broker down. Watch this broker with a bucket load of index points. Will they make it to the vault? Bad day for Anio and his investors. Vale. Cuando tengo 8 más 2, 9, 10. Open. Vale. Los entrego. I
Tengo energía. Big hits on the index. Hay energía por aquí. Points up for grabs. Points in the open. Go great. Vale, quedan segundos. Annual Corp is working its way out of debt. Points in the open. Vale, 15 segundos. Not a good day on the index for Vale. Neff and his brokers. Broker down. Brokers, trading is complete. So be it. The void giveth, and the void taketh away. Excited mood. The index begins soon. Pam, 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 pam. You never were much of a gambler. Haven't you risked enough already? Vale, energía por aquí. If you're referring to all the titles and Left hand. assets you failed to steal after my resignation, I've never been richer. I've gained a soul and seen the truth of wealth. Anyo, the rising tides of great. prosperity ought to raise all who brave the ocean. Careful, glass. Perfecto, tío, no te mueras. Drown. Index points up for grabs. More points in the vault. ¿Cuántos puntos tengo? 8. Come on, brokers. How long are you going to let them do this to you? Investors are ¿No eyeing puedo those disparar? dropped points. Bueno, Index points up for grabs. Shares soar on that brutal capitalization. ¿y yo queréis entregar los puntos? Tiene mucha molestia, claro. Got 'em right into finances. Shares soar on that brutal capitalization. And there's the bell. Vale, ganamos. Congratulations, Tenno. Just remember, on the index, nothing stays up forever. Capitalists, are you ready for the index? We want our prisoners back. Wager them before this gets expensive for you. Fine, I'll throw in one of the prisoners. He's not the one I was looking for anyway. But the girl, she stays uno. with me. Investors are eyeing those dropped points. Restrained enthusiasm for that capitalization. Index points up for grabs. Piriri. Points in the open. Big capitalization for Annual Corp. 2. Got 'em right into finances. Capitalization's trending up. ¿Dónde están? Abajo. Broker down.
Y yo esto. It's a hostile market for Buenas. Annual Corp. A 18 segundos. Broker down. The index is up. Perfecto. You need to turn this around. Your livelihood and life depend on it. Vale, hemos ganado ya, ¿no? Interesting performance, Glass. But do your brokers have the credits to keep going? Glast, why is Neff so interested in Miwa? What are you not telling us? Ah, I ocultan can only cosas. assume Anyo is trying to bait us back to the index. Thankfully, his gambling is a compulsion. We must win her back for the Myconians. Vale, de nuevo. I see. Perfecto. I'm willing to bet one or two of these useless children if it means a chance to bankrupt your bleeding heart parent sequence. All those executives will surely come crawling back to me. Fodder for the index. Capitalists, are you ready for the index? An eruption of chaos on the trading floor. Investors are eyeing those dropped points. Points in the open. That broker wants a bonus. Investors are eyeing those dropped points. The 10-0 score. Investors get jittery. Bam, bam. Investors are eyeing those dropped points. Hello. Index points up for grabs. Carnage. Points everywhere. Wonderful. Tenno rally on the index. Dramatic. Broker down. Investors are eyeing those dropped points. Trading over. So be it. The boy giveth, and the boy taketh away. Investors nervous. Brokers in position. The bell about to ring. This is the index. Vale. Let the trading begin. Exciting! Index points up for grabs. Shares soar on that brutal capitalization.
Bien. Me quedé sin energía, perfecto. Investors are eyeing those dropped points. Big capitalization for Annual Corp. Tenno rally drives Annual Corp confidence down, down, down. Trading over. Congratulations, Tenno. Just remember, on the index, nothing stays up forever. Excited mood. Vale. The index begins soon. ¿Qué tal vas con la misión, Rogi? ¿Qué te parece? ¿Estás con el Hunhalo todavía? ¿De Hunhalos? ¿No? Rochía, perfecto. Points in the open. That broker's carrying a lot of points. This is a risky transaction. Vale, un minuto. Broker down. Viene. That's brokers in the red. Broker down. Investors are eyeing those dropped points. Capitalization's trending up. Capitalize, capitalize, capitalize! This is the index. Index points up for grabs. The index is up. Trading over. Oh, by the void, you got me right in the Ganamos. pocketbook, Tenno. Keep doing that, and I'm going to have to ask Fraud Beck for a loan. The dark-eyed man came today. He tapped the bars and said soon we'd be put to work. Fine, I screamed at him. Only if you tell us what's going on. Are my parents safe? He just laughed at me and said something about the void. I wonder what the mumblers would do to his face. Perfecto, tío. Pam, param, pam, param. A ver. Próxima missione. Otra vez esto, I tío. can feel the void in these brokers. They're full of fight. Oh, by all means, Glass, keep the credits rolling. Fortune is like the seasons. It always changes. Well, for you, that is. Ya me tienen hasta la polla de esta misión, tío.
my loyal brokers. These fools wish to be parted with their credits. Let's see if we can't give them what they deserve. By the void, ring the bell. Capitalists, are you ready for the index? No. And the brokers start trading bullets. Investors are eyeing those dropped points. Okay. What was that? This is highly irregular. The odds of that occurring by accident are astronomical. This was an act of sabotage. Points in the open. ¿Dónde está la energía en este mapa, tío? ¿Quién hizo este mapa de mierda? It's a hostile market for Annual Corp. Points in the open. Eyes on broker with many points. Risky move. Points in the open. Capitalization. Annual Corp is working its way out of debt. Index points up for grabs. Neff taking big hits on the index. Trading over. Perfecto, tío, no te mueras. Dano. Just remember, on the index, nothing stays up forever. Investors nervous. Brokers in position. The bell about to ring. This is the index. The index opens for capitalization. Broker down. Investors are eyeing those dropped points. More points in the vault. Broker down. Capitalization annual. A dark day for the Tenno. Index points up for grabs. Neff taking big hits on the index. Broker down. Tenno rally drives Annual Corp confidence down, down, down. Index points up for grabs. Neff's brokers in the red. And the index closes. Congratulations, Dano. Just remember, on the index, nothing stays up forever. Who rules the index? Find out when the bell rings. And the brokers are
light of their recent performance, we have decided to relist your brokers. You may now compete openly on the index. You're in the big leagues now, little man. May the void keep you from ruin. Success. We've been relisted. We can now place the kind of bets we need to attract the greed of Anu. We need to entice him enough to wager the hostages and the Triuna. However, we must exercise caution. Don't come on too strong, or he will back off. We need to, as they say, hustle him. ¿De nuevo? ¿En serio? Pero ¿hasta cuándo es esto, bro? Vale, esta es la última al parecer, perfecto. He hecho esto 7 veces, tío. Cómo detesto este juego, hermano. Investors nervous. Brokers in position. The bell about to ring. This is the index. Fight hard and win, but not by so much as to make the mark nervous. If Anu loses by a wide margin, his gambler's instincts will make him walk away, and we'll have failed the Myconians, failed Niwa. Keep your victory within this margin. Broker down. Investors are eyeing those dropped points. But You need to almost lose, not almost win. Aim to beat their score by a narrow margin. He was counting on you. points in the open. Points in the open. Capitalization's trending up. All eyes on that market upset. And the index closes. So be it. The void giveth, and the void taketh away. Investors, ready your brokers. The index is about to open. This is it, Anya. If we win this one, we're fighting for the return of Niwa in the next round. That, or we will walk away with your credits. You're in no position to dictate terms. You forget, this is my index. Ah, did you hear that, Tenno? Mr. Anyo is afraid he'll lose.
In this case, there's such a thing as too much efficiency. Let them catch up. Ahí tengo que morir o algo así. Points in the open! And the index closes! Ringers! Nobody brings ringers to my index! Get out of here, Glass! Misión fallida. Mira, yo me cago en tu puta madre, tío. This is the index. I'm Cephalon Sark, your unbiased host. Fight hard and win, but not by so much as to make the mark nervous. Vale, no me puedo pasar de If 20, Arno perfecto, loses tío. by a wide margin, his gambler's instincts will make him walk away, and will have failed the Myconians, failed Niwa. Keep your victory within this margin. Index points up for grabs! Not a good day on the index for Neff and his brokers. Annual Corp is working its way out of debt. Index points up for grabs. Neff's brokers Vale, 11. in the red. Points in the open. Neff taking big hits on the index. Broker down. Vale, un punto. Brokers, you need to turn this around. Your livelihood and life depend on it. Broker down. Trading over. 10-0 win. Disappointed expression. Investors, ready your brokers. The index is about to open. Vale. This is it, Anyo. If we win this one, we're fighting for the return of Niwa in the next round. That, or we will walk away with your credits. You're in no position to dictate terms. You forget. ¿Ya ha acabado? This ¿Todo? is my Pues GG, tío. index. Ya lo... ¿El qué? Did you hear that, Tenno? Mr. Anyo is Ah, lo has visto, Luriel, ese lo tengo. A mí me encanta, tío. Sí, sí, es muy guapo, la verdad. Ya lo podemos farmear si te gusta. Bueno, al final lo vas a tener que farmear igual para la maestría. Investors are Y eso se farmea en el refactorio este oscuro. Que ya te lo deben haber desbloqueado ya. Vale, no puedo entregar puntos. Porque si no perdemos. broker down. Annual Corp is working its way out of debt.
points up for grabs. Sé como la cinta de turco. Bueno, pero vamos a agua. Venga. La principalidad acabó. Vale, perfecto. Pues nada, ahora yo termino esta misión y le damos. Brokers, Llevo aquí 7 años, tío. complete. Yo esta misión no le deseo mal, pero una pierna se puede romper, ¿eh? Just remember, on the index, nothing stays up forever. Investors nervous. Brokers in position. The bell about to ring. This is the index. Vale, última ronda. Bien. Mr. Anyo, are you afraid the void is no longer on your side? Blasphemy! I am an instrument of the void's will. From the void flows fortune to those worthy. Then prove you are worthy, Anyo. Up your ante, Niwa and the Triuna. Vale, traigo ya. What a transaction. Yes. Index points up for grabs. Investors are eyeing those dropped points. Annual Corp on the comeback. 10, 13. Index points up for grabs. Vale, llevo cuánto? 8. 8 más 2, 10. Points in the open. And there's the bell. Ya está. The void has spoken to me, Glass. I'll give you the chance you want, but it will cost you dearly. I will wager these pitiful colonists and their totem, but you must put in kind. If I lose, they're yours. But should I win, Glass, your corpus titles, holdings, land, all will be mine. So, what do you say? I'm in. Por fin he terminado esto, tío. Ah, por fin. Pam, pam. Papa said I was born special. Niwa, he says, you're not just our... A ver, venga, Roger, invítame y vamos a lo que tú quieras. Podemos ir completando todos los mapas. Podemos completar mapas y hacer los jefes. Ah, de hecho vamos a tradear primero. Para darte algunos planos de warframe y cosas para que puedas ir crafteando ya. Y así te saltas ese farmeo. I don't believe it. Ah, quizá no era la última. Pues mira, eso lo va a ser vuestra puta madre, tío. Decline.
A ver, vamos a tradear primero. Sector is mine. If you're looking for Maru's Bazaar, you've come to the right. ¿Estás en fila tú? ¿Eh? ¿Qué? ¿Esta peña por qué está en fila? Ni idea. Estarán haciendo cosas raras. ¿Estás viendo esto? No, a ver. Te especteo No, no, mira, mira. Mira. ¿Ves? en el juego. Tiene tu cara. A ver. Ah, vale, te veo. ¿Ves? Mira tú. Que estoy en fila, tío. ¿Qué hacen, eh? Full roleando, ¿no? ¿Y si paso yo? ¿Qué? Alucard. No sé qué hacen, tío, que hace esta gente aquí. ¿Qué hacen? No sé. A ver. Tradear. A ver. ITES. Blueprints. Pam, pam, pam. Pam. Creo que ya esto tienes. A ver. ¿Y qué más te puedo dar? Bueno, una pena que no te pueda dar más cosas, tío. Parece que no te vas a poder saltar el farmeo. F en el chatting. Vale, pues venga, ahí tiene. Ready para tradear. Vamos, dame uno de esos mods OP que tienes. Dame un mod meta. Vale. Tú lo has pedido. Te viene... La mega meta, ¿eh? Ojo. No te lo puedo creer, tío. Daño verdadero. Esto es increíble. Sí, sí, esto es increíble. Esto es muy, muy top. Aceptamos. Ok. Venga. A ver, ahora nos tenemos que ir de aquí. Nos va a sacar del grupo. Y no me invites todavía. Quiero ir a ver primero si en la tierra todavía está Revenant. Si está Revenant, vamos a farmear. Tetus. How the children admire your good deeds, Tenno. It brings me such Vale, está joy. Gara y el Revenant. Pues sí, aquí están los dos. El Revenant. Lo malo es que yo no te lo puedo dar, tío. Solamente puedo dar cosas Prime. Como esto no es Prime. Pues venga, voy a salirme de aquí, me invitas y nos venimos a Cetus a farmear. Están Gara y Revenant, podemos farmear ambos. Vale. Pero un momento, antes de irnos a farmear, compárteme pantalla, porque te voy a guiar ahora en algo.
Vale, lo que vas a hacer ahora es irte al mercado, al market. Vale, ahí está. Y en el mercado vas al buscador, ¿vale? No, perdón. Eso es para comprar el Platinum. Sí. Para meter platita. Pues una oferta tocha, ¿no? Sí. Bueno, y por si te quieres comprar algo. Ahora, dale donde dice destacado. Destacado ahí. Pan, y le das a armas. Ahí está. No, armas simplemente ya está. Arma. Ahí está. Y ahora en los filtros vas a seleccionarlos todos. Marca todos los filtros. Marca eso, vale. Y ahora todo lo que puedas comprar ahí, cómpralo. Obviamente con los créditos del juego. A ver, un momento, antes de comprar. Un momento. A ver cuánto es lo mínimo del index. Vale. 180 sería creo que el máximo. Por ahí más o menos. Vale, pues sube. Compra lo más barato que veas. 20, ¿sabes? Que no se pase de 50k. Y puedes comprar con confianza porque ahí solamente te van a aparecer las cosas que no has masterizado y cosas que no tienes. Vale, ya está, con eso es suficiente. Ahora, vas a ver si puedes craftear alguna de esas cosas. ¿Qué me pasa con los warframe? Sí, también. Puedes comprar las blueprints si están disponibles, las puedes comprar. Hay algunas blueprints que solamente se consiguen en algún sitio en específico o en misiones. Me falta solamente 4. Vale, perfecto. Pues el Hydroid se farmea en la tierra. Grendel, no tengo ni puñetera idea de quién es Grendel. El Gauss los podemos farmear también. La Ibara, tío. Ya no gastes más dinero, que lo vamos a necesitar. Vale. Ahora vamos a irnos a farmear a Gara y a Revenant. Y en lo que vamos farmeando vamos a ir haciendo dinerito. Aceptar. Pam. Pam, 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 pararam, pam, pam. Ahora revisa si puedes craftear algo de lo que tienes. Eso no va a servir para la maestría. No puedes craftear nada. Vale, no pasa nada. Vámonos a la tierra a farmear. Venga, vamos a Situs. Quiero llevarte mínimo a maestría 9-8. Para que empieces a hacer la Bulbophilia. De hecho, deberíamos empezar desde ya, tío. A ver. Bounty, vamos a empezar con este. Vamos a empezar con Gara. De Gara intuyo que no la hayas leveleado, ¿no? No me suena de que hayas tú leveleado a Gara. Porque tenías a Mag y de Mag saltaste a Mesa Prime. Entonces pues Gara... Sí, vale, perfecto. Pues venga, vamos a empezar por Gara. Ahí está. Y te tepeas a Khonshu con la Q y vienes a la puerta. Y entramos. Kanzu is right. The Grineer can never be allowed to live comfortably on the plains. Perfecto, Let's tío. make this place as inhospitable as possible for them. I need you to recover a Grineer drone so that I can access its logs. The drone is nearby. Find it and hack it. That's it. The drone is under our control now. Escort it to the extraction point before the enemy can destroy it.
Tuve con el dron, yo voy a intentar limpiar. They're sending another wave to take out the drone. Stay vigilant. Thank you. I can use Vale, ya the estamos codes in terminados. this Grineer drone to sow confusion Ahora la within the próxima. Grineer ranks. Sí. I want you to liberate a key operations camp. You've reached the location. Clear out any nearby hostiles. You captured the location. Do not let them retake it. Without control of that camp, Vale, completo. their resources cannot move freely around the plains. Thanks to you, Grineer morale is desperately low. Command wants to remedy the situation with a supply drop. Make sure that never happens. Among these troops is a resupply beacon. Find it and take it. There's the supply beacon. Grab it so I can call in the drop. Here comes the supply pod. Destroy the supplies before the enemy can get their hands on it. Take that supply beacon, and I will call in the drop. Supplies are dropping now. Destroy them. There's the
the supply beacon. Grab it so I can call in the drop. That's the last pod. Destroy the supplies. You got them itching to run home to the safety of their galleons. Exactly what I wanted. Vale, hemos terminado. Nos vamos de aquí. Vale, ahora con el tab revisa si te ha dado a Gara. No, venga, pues lo roleamos de nuevo. ¿Pero que te lo da automático? ¿Sin plano ni nada? ¿Que te lo da automático? ¿Sin Sí, te plano lo... ni nada? sí, te da el automático. O sea, el personaje no te da esa parte para craftear. Ah. Sí. How the children admire Bounties. your I am pleased. Vale, vamos a la primera bounty de nuevo. So many have feared to try. No debería tardarse mucho, la verdad, en dropear. Plains living is tough living. Grenier are Yo finding cuando me that hice el out. Revenant como en 3 tries, lo dropeó. Cut off their supply. Kanzu is right. The Grenier can never be allowed to live. Este te lo hace más rápido porque de low level Let's performance. make this place as inhospitable as possible for them. I need you to recover a Grenier drone so that I can access its logs. The drone is nearby. Vale, el Find drone it and está hack por it. aquí. Aquí está. Me faltó este y el otro. That's it. Venga. The drone is under our control now. Escort it to the extraction point before the enemy can destroy it. More Grenier inbound. Don't let them harm the drone. Thank you. I can use the codes in this Grenier drone to sow confusion within the Grenier ranks. I want you to liberate a key operations camp. You've reached the location. Clear out any nearby hostiles. The location is Perfecto, ours. tío. Eso mismo quería hacer yo. Incoming assault. Don't let them retake this territory. Nada, que yo que sé, hay como que un bug raro que vas a hacer un ataque pesado y el personaje se va volando a otro sitio, ¿no? Me ha pasado 700 millones de veces, tío. Ojo, hay una estrella aquí. Rápido.
Without control of that camp, their resources cannot move freely around the plains. Thanks to you, Grenier Última. morale is desperately low. Command wants to remedy the situation with a supply drop. Make sure that never happens. Among these troops is a resupply beacon. Find it and take it. Take that supply beacon, and I will call in the drop. Supplies incoming. Make sure the Grenier never get their hands on them. There's the supply beacon. Grab it so I can call in the drop. Here comes the supply pod. Destroy the supplies before the enemy can get their hands on it. Take that supply beacon, and I will call in the drop. That's the last pod. Destroy the supplies. You got them itching to run home. Vale, ahora dio mórficos, perfecto, tío. Exactly what I wanted. Pam, pam, pam. ¿A ti cómo te fue? ¿Nada tampoco? No, F. A ver si encuentro un campamento de esto para no tener que salir. Rise, my ghouls! Be born! Recuerdo que por allá había uno. Pam, pam, can you save my... Ahí hay uno. Este no es. Aquí está. Desde aquí puedes activar las recompensas sin tener que salir. Vale, Gara Chasis. Gara Chasis Blueprint. Venga. Plains living is tough living. Grenier are finding that out the hard way. Let's make them find out a little faster. Cut off their supplies. Kanzu is right. The Bueno, Grenier perfecto. can never be allowed to live comfortably on the plains. Let's make this place as inhospitable as possible for them. The commander in charge of this detachment is hiding somewhere near my waypoint. Draw them out and eliminate them. Bueno. That's it. The targets come out for a fight. Make it their last. The loss of that commander will lead to uncertainty and infighting among his former troops. Good work. Emergency Grenier supply caches are hidden in the vicinity of my waypoint. Empty them. No odio desde esta misión. F. Encuentra los alijos. Sí. Son cajas, ¿no? Sí, mira, aquí hay uno para que veas cómo se ven. A ver.
Se ven así. Mm. Vale, falta una. Sí. Aquí está, la tengo. Aquí. Venga. With that last cache, you sent a message Look to at this me now, detachment. look at me Nothing they now. have is safe. Vale, aquí tampoco la dieron. Vamos al tercero. A ver si en el tercero la dropea. You've weakened the Grenier detachment. Now it's time to send them running. Force them out of their camp. You've reached the location. Clear out any nearby hostiles. The location is ours. Wait. Incoming assault. Don't let them retake this The territory. way you like it. No. No puede ser, tío. Menudo módulo de mierda. Venga, nos vamos de aquí. Vamos a salir y pillamos otra misión. Bueno, Rogi, esto básicamente es como hacer la recompensa de los perros hasta que salga la paso rápido. Literalmente. No toca. Y lo peor es que esas partes yo no te las puedo dar, porque yo las tengo, tío. Na. F en el chatting. Bueno, ahí te habrán dado algunos módulos y demás. Mira, en la misión que acabamos de hacer, perdimos el drop del warframe por el puto mod, tío. Porque el mod que salió es en no común. Y Gara también es no común, tío. Hay tres cosas que son no común. Entonces, claro, está compitiendo ahí el warframe con otras dos cosas. Plains living is tough living. Grenier are finding that out the hard way. Let's make them find out a little faster. Cut off their supplies. Kanzu is right. The Grenier can never be allowed to live comfortably on the plains. Let's make this place as Luego te canses de esto, me dice, y cambiamos a otro gameplay. Emergency Grenier supply caches are hidden in the vicinity of my waypoint. Empty them. Porque vamos a estar tiempo aquí, ¿eh? Tiempo. Buenas, ¿qué hay que hacer aquí? No encontrar las caches, yo me cago en vuestra puta madre, tío. Solo va a encontrar a Cristo, tío. Al que yo recuerde, para acá había una, ¿no?
Vale, por aquí. Perfecto, tío. Eso mismo quería hacer. Hay una. He encontrado una, perfecto. Vale, aquí hay otra, sí. Y ya la otra es... Gloria a Cristo. ¿Ese dentro? Puede ser, la verdad que no tengo ni idea, tío. Son muy random los spawns. Ya, voy contigo. Está. Sí, está aquí, está aquí. Está ahí, perfecto. Ahora voy a aprovechar y meto una minería aquí. ¿Con qué se minaba? Era con esto, ¿no? Sí. Perfecto, tío. I need you to recover a Grineer drone so that I can access its logs. ¿Has logrado salir? Por aquí. Aquí. Venga, no vamos. No sé ni cómo, pero sí. The drone is nearby. Find it and hack it. Encontrar y hackear el drone. Creo que lo veo. Sí, ahí está. Bypass. Acá. That's it. The drone is under our control now. Escort it to the extraction point before the enemy can destroy it. They're sending another wave to take out the drone. Stay vigilant. Mira, esto que ves aquí es un punto de TP. Esto, te puedes tepear a otros puntos que hay en el mapa. Pero bueno, volando en una de estas a 700 km/h. Sí, lo tepearse, pues bueno. Hay gente que sí lo utiliza. ¿Pero qué te ahorras? ¿3 segundos? El agua. Cuidado. Thank you. I can use the codes in this Grineer drone to sow confusion within the Grineer ranks. Thanks to you, Grineer morale is desperately low. Command wants to remedy the situation with a supply drop. Make sure that never happens. Among these troops is a resupply beacon. Find it and take it. Para aquí nos dan bonus por matar enemigos, perfecto. El bonus siempre es importante hacerlo. Take that supply beacon and I will call in the drop. ¿Es dentro? Estoy matando. Pues sí, venga, vamos a Supplies are matar. dropping now. Destroy them. No. Vale, hay que subir, hay que subir. Nada, con permiso.
There's the supply beacon. Grab it so I can call in the drop. Supplies incoming. Make sure the Grineer never get their hands on them. Take that supply beacon and I will call in the drop. That's the last pod. Destroy the supplies. No, lo volvimos a perder, tío. Me cago en su puta madre. Volvió a salir el puñetero model Point Black. Y sale el Streamline. Mira, yo me cago en vuestra madre, tío. Ahora pregunta quién farmea esos mods, tío. Como si no te lo dropeasen en todas las misiones. Pero vámonos de aquí. Vamos por la extracción. Ya esto es meme, ya, tío. The Unum provides all A ver. this. She gives to those who are willing to learn. ¿Qué más? Vale, aquí está este y el otro. Rightio, see you soon. Plains living is tough living. Grineer are finding that out the hard way. Let's make them find out a little faster. A ver, pongo musiquilla, tío. Spotify. Kanzu is right. The Grineer can never Ya be no sé ni qué allowed voy to a live poner ya. comfortably on the plains. Let's make this place as inhospitable as possible for them. This Grineer detachment is running low on material. Let's hasten the process by taking out one of their armored supply vaults. You're nearing the armored vault. Take out the surrounding guards. One of them is carrying a data mass, and we'll need that to get inside. They dropped the data mass. Grab it. Good. Now insert that data mass into the console. If they destroy the console, we'll never get the vault open. We're in. Take the resources. Vale, créditos, perfecto. Grineer troops were desperate for those supplies.
Let's see if that got a reaction. And now, a massive sentient energy spike in your area. I advise you to be careful. Emergency Grenier supply caches are hidden in the vicinity of my waypoint. Empty them. Aquí hay un bicho que sale como enemigo, pero no es enemigo realmente. Es para otra cosa. Ese no ataca ni hace absolutamente nada. Vale, ya he abierto una. Pregunto dónde están las otras. Creo que bordeando el mapa había uno. Tío. Vale, esta ya está abierta. With that last cache, you sent a message to this detachment. Nothing they have is safe. Thanks to you, Grenier morale is desperately low. Command wants to remedy the situation with a supply drop. Make sure that never happens. Among these troops is a resupply beacon. Find it and take it. There's the supply beacon. Grab it so I can call in the drop. Supplies are dropping now. Destroy them. Take that supply beacon, and I will call in the drop. Supplies incoming. Make sure the Grenier never get their hands on them. There's the supply beacon. Grab it so I can call in the drop. That's the last pod. Destroy the supplies. Perfecto, tío. Point blank. Nos vamos. Venga. Me quedaré por aquí farmeando, haciendo cosillas. Ah. Llegado dormido, literalmente. Pim, pim. Venga, Rogi, nos vemos luego entonces. Venga, Yo me quedaré por aquí haciendo farmeito y demás. chao, chao. Venga, Rogi, chao, chao. Ah. A ver. Piri, piri. Vale, yo aquí he terminado ya, ¿no? Sí, me voy. Lipsitus, yes. Pam, pam. Tuturu. A ver, ¿qué me faltaba para craftear al Revenant? Pam, 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 pam. Pero me falta la blueprint. Y la blueprint se conseguía... ¿No lo vendía el tío este? Del relay. No, a ver, un momento. Ahora no lo recuerdo.
Market. Revenant. La vendía creo que el tío este, ¿no? Ah, no. Es de la quest. Vale, de la quest. O en las bounty de ídolo. Mira, no. Lo voy a sacar de la quest ya para completar la quest y salir eso. A ella eso lo haré luego. Yo también me retiro. Así que nada, chavales. Es un placer estar aquí con vosotros. Tanto YouTube como Twitch, como de costumbre. Nada, yo me despido por ahora y bueno, luego volveremos más tarde tal vez con un Division o con Warframe de nuevo. Así que nada, dicho esto, un besazo, os quiero mucho.